Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku yang ditulis oleh Ezra Sareso tentang disorientation di Muslim uh, Anglophone Muslim literature. Nah ini dia. So, Ezra Santeso, Disorientation, Muslim Identity in Contemporary Anglophone Literature. Nah, ini adalah video yang terakhir atau part 4 dari video tentang buku pembahasan buku Disorientation ini. Video yang pertama tentang introduction seperti biasa, dan video yang kedua adalah tentang novel-novel yang dibahas oleh Santeso. Santeso ada 7 novel yang dibahas oleh Santeso di bukunya, dan yang ketiga adalah tentang the author yang dibahas di buku Santeso. Kita juga telah membahas disorientation. Apa sih maksud Santeso meng-create the term disorientation ini? Ada 5 ya kriteria disorientation ini. Dan yang sekarang adalah bagian dari keempat atau terakhir dari video rangkaian video saya tentang Santeso disorientation book ini. Yang terakhir kemarin itu seharusnya kita udah menyimpulkan ya. Jadi apa sih positive legacy dari disorientation ini? Ya, jadi positive legacy dari disorientation ini adalah is the ability to create broader loyalties and ultimately a more flexible identity, one that doesn't necessarily embrace hybridity, but still copes with the uncertainties and contradiction of post-colonial existence. At the core of this orientation lies the ability to hold ambiguous loyalties, which contest but at the same time constitute each other. So with that in mind, this orientation can be a creative engagement with newfound agency or a reactive response to severe alienation. Jadi positif dari disorientation ini adalah dapat menjadi engagement yang kreatif ya. Engagement yang kreatif dengan newfound agency, ada new agency atau creative respon yang kreatif yang dilakukan oleh Muslim imigran atau Muslim protagonis ini terhadap severe alienation, terhadap alienation yang sadis atau buruk gitu yang dialami mereka sebagai Muslim imigran live in Britain. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih hubungannya dengan sekularisme ya, karena di Britain itu mengandung sekular country yang tidak mengadopsi agama ya dari segi kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi secularism itu indicates the state's commitment to remain neutral. Jadi state itu netral in matters of religion. As a state policy, it aims to do several things, all with an eye towards the preservation of individual rights. It designs neutrality or government abstention from establishing a dominant state of religion, to emphasize this freedom of thought, including making the freedom to be a non-believer basic right protected by the state and guarantees equality regardless of one religious opinion. Jadi kayak ironi ya, kayak miris kayak gimana. Sementara di Britain itu dia menganut sekular ya. Sekular itu dia menghargai dia apa itu komitmen dari negara itu untuk remain netral, selalu netral, apapun agamanya, citizennya tetap netral. Terus state policy-nya juga tujuan untuk preserve, menghormati, preserve ya, preserve individual right itu design to be netral, jadi freedom of thought, jadi dan menggaranti equality regardless of one's religion opinion. Jadi apapun religionnya akan digaranti oleh state government itu untuk respect individual right itu. Ya tetap ya sayangnya apa yang terjadi ya karena kadang dia Muslim atau Muslim imigran, kadang state-nya lebih prefer ke yang non Muslim itu, jadi kayak ironi sekular dengan disorientation ini. Nah, chapter-chapter apa aja sih yang dibahas dalam buku Ezra Santeso ini? Jadi Santeso itu pertama dibagi ada 6 chapter.
Jadi chapter pertama itu dia membahas the first chapter gives some background to the general representation of Muslim in British literature. Jadi gimana sih background ya representasi dari Muslim British literature itu di novel yang 7 tadi. Terus yang kedua, chapter 2 itu looks at Brickland and takes as its primary focus the concept of hybridity. This chapter lays out the challenge faced by the disoriented Muslim woman, one who wishes to stay loyal to her roots and faith while learning to adapt to a new environment. Di Brickland itu fokus ke idea hybridity. Kalau hybridity yang statis itu kan biasanya hybridity homibaba itu ya. Hybrid itu hanya menjelaskan bagaimana sih perpaduan dua atau transculture itu di terhadap protagonis. Tapi di sini Ezra dia menunjukkan bahwa disorientation itu tidak mesti terjadi tidak mesti terjadi hybridity di situ, tapi juga bisa disorientation itu merupakan individu yang fragmented ya, fragmented itu dan displaced individu yang terpecah karena dia displaced atau karena dia kolonialisme kayak British colonialism di India. Jadi ada kalau dia dari Pakistan, Bangladesh itu terpisah ya, terpisah identiti yang mulai dari India, kemudian Indian partition itu ya, perpecahan India menjadi Pakistan, kemudian perpecahan Pakistan juga menjadi Bangladesh. Jadi ada perpecahan di situ membuat disorientation. Nah, nanti yang chapter 3 itu kenapa dia tidak mau, saudara-saudara? Nah, chapter 3 itu dia membahas tentang analyze Abu Layla's Minaret, published 2006, and engage with feminist post-colonial criticism. Several critics have suggested that female Muslim immigrants are naturally feminist in that they have been forced into a political united position due to their marginalization both by imperialist and patriarchal discourse. Nah, Abu Layla Minaret ini, Abu Layla protagonis itu siapa ya, Salwa namanya. Jadi di sini juga ada dia tentang feminis postcolonial criticism, Jadi si Naswa protagonis itu dia menghadapi dua position ya. Pertama marginalization dia oleh imperialis ya, British Empire. Kemudian juga marginalization because of patriarchal discourse. Jadi dua engagement yang dihadapi oleh protagonis, Abu Layla protagonis, untuk meng-question atau resist terhadap imperialis dan juga patriarchal discourse. Jadi dia melalui teori feminis postcolonial criticism. Nah, kemudian yang keempat, chapter 4 moves to a consideration of the idea of mimicry as a manifestation or consequence of disoriented subjectivity and considers Fakir the cry of the dove. So Baba's discussion of mimicry as almost the same but not quiet reveals the ambivalent nature of the relationship between the colonizer and the colonized, where the colonized is able to achieve empowerment through the modification of cultural norms generally associated with the colonizer. Nah, colonizer di sini Fakir the cry of dove ini kan tadi itu ini ya, Salwa. Jadi Salwa itu dia karena hamil dua nikah, jadi dia harus menghadapi honor killing. Honor killing itu, nah bagaimana sih dia mimikri ya? Apakah dia di sini mimikri Western culture yang free sex gitu hidupnya? Jadi dia engage ini di sini Ezra engage dengan Baba's discussion mimikri almost the same but not quite. Almost the same maksudnya almost the same dengan misalnya free sex bebas di Western culture yang ditiru oleh protagonis, tapi not quiet itu kalau dalam ini sebenarnya bukan tradisi Islam ya, honor killing ini, tapi mungkin ada di Arab, ini nggak tahu ini karena Fakir berasal dari Aman atau Jordan, jadi ada honor killing di situ. Honor killing itu adalah punishment ya, punish yang diberikan kepada biasanya wanita yang bikin malu keluarganya, seperti Salma ini udah bikin mencoreng keluarganya karena dia menikah, hamil di luar nikah, tapi sayangnya
yang dipanis cuma cewek, itu kan unfair juga. Nah di sini juga feminis juga bisa lihat di sini. Nah di sini masuknya question mimicry baba itu dia memang the same but not quiet. Not quiet itu ada dalam Arab, tradisi Arab, bukan Islam. I don't think so Islamnya honor killing ini. Jadi ada honor killing, jadi membunuh wanita yang telah bikin malu nama keluarga, seperti itu. Kalau dia misalnya dia free sex seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang di question sama Ezra Santeso dalam meng-question the status of hybridity, meng-question juga the idea of mimicry yang katanya almost the same but not quiet in Islamic tradition misalnya. In Arab tradition ya, bukan Islamic. Dan terus chapter berapa lagi ya? Chapter 5 ya. Chapter 5 itu on transnationalism via a reading of Gibbs Witness in the Belly. While transnationalism has been hailed by postcolonial studies as an ethical position from which to negotiate difference, its reliance on the idea of post-national identity and its emphasis on metropolitan values of cosmopolitanism raise the possibility of its being yet another form of master narrative accessible to and fitting to a global elite. So Gibb novel problematized the idea of transnationalism as a free flow of bodies and information and raises several questions. The question, for example, so what is at stake when local version of Islam compete to absorb into a standardized form of practice? And then next question, is it possible to use a state-oriented concept or transnationalism to explain religious-oriented identity? Nah, ini Gibb ini interested dengan dia transnasionalisme relevan dengan karena dia lahir di Britain dan kemudian dibesarkan di Kanada. Jadi dia idenya itu untuk tentang meng-question ya transnational identity dengan menjawab pertanyaan pertama itu. Jadi apa sih what is stake when local version of Islam compete to the absorb into a standardized form of practice. Kemudian apakah mungkin to use state-oriented concept, apakah mungkin menggunakan konsep state-oriented transnationalism ini untuk menjelaskan religious-oriented identity. Jadi transnationalism relate dengan religious-oriented identity di Camilla Gibbs Witness in the Belly. Nah, akhirnya chapter terakhir ya chapter 6 starts with a discussion of novels that depart from this orientation narrative despite sharing the same setting, motives, and concern. So the first half of the chapter focuses on Abdullah's life, love, assimilation, and then ada 3 novel di sini ya. Pertama Abdullah, life, love, assimilation, and then Kant's Papa Don't Preach, in order to examine how young adult literature necessarily deviates from the concern and strategies observable in the more high literary text examined in the preceding chapters. Jadi ini ada 3 novel, biasa fokus ke young ya, young adult literature or young protagonist, yang gimana dia adapt ya, assimilate to the new culture from Muslim homeland and then to Western or secular country. Yang kalau dalam Abdullah life, love, assimilation ini fokus kepada the idea of drug addiction, kemudian ada juga lanjut dengan Kant's Papa Don't Preach, and then seperti yang ke-7 itu tentang Maps for Lovers, tentang kisah cinta juga ya, Aslam. Nah, akhirnya conclusion tadi katanya Ezra argue that to create a more flexible identity, one that can cope with the uncertainties and contradiction of post-colonial existence. Jadi, kenapa penting disorientation ini? Menurut Ezra, orientation itu mampu menciptakan a more flexible identity, maksud menunjukkan bahwa Muslim imigran itu punya flexible identity, one that can cope with the uncertainty, identity flexible itu yang mampu beradaptasi dengan tidak uncertainty, tidak kepastian, contradiction of post-colonial existence, dan disorientation itu as an exploration of various and diverse Muslim identities
practicing conservative, fundamentalist, secular. This study will expose, interrogate certain stereotypical representation of Muslims and complicate the accepted vision of subject formation by differentiating between moderate and radical adaptation of Islam, as well as distinguishing between the individual practice of faith and political movement intertwined with Islamism. Jadi, oh ya, ini teman-teman sekalian jangan lupa kalau kita mengquote dari buku wajib juga ditulis quotation di sini, kalau enggak itu namanya plagiarism. Jadi kita plagiarism. Jadi setiap apa yang kita ambil idenya dari buku itu harus kita quote seperti ini. Oke ya teman-teman. Jadi itulah gunanya disorientation Ezra ini, karena dia itu mampu eksplorasi dari various diverse Muslim identity. Oh ini loh various diverse Muslim identity, bagaimana dia praktis konservatif, fundamentalis, sekular. Semua Muslim identity yang konservatif, fundamentalis, dan sekular juga ada di novel-novel yang 7 tadi. So Ezra study will expose, interrogate certain stereotype untuk mencari stereotypical representation of Muslim and complicate the accepted vision of subject formation. Jadi, di mana sih subject formation itu dibentuk by differentiating between moderate and radical adaptation of Islam, as well as distinguishing between the individual practice of faith and the political movement intertwined with Islamism. Ini lengkap buku Ezra ini tentang disorientation. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan leave me comment. Bisa email juga kepada saya, dan di sosmed silahkan follow, silahkan. Oke, thank you ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.